I was never a consultant or advisor to General Zia-ul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Zia-ul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Zia-ul Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now, there are 2 aspects. First of all, after clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament. Now there are 2 aspects of this law. And every law, one is substantial law, another is procedural law. As far as the substantial law is concerned, whereby just the punishment is mentioned for a particular crime or a particular act, I won't comment in it because this is not the just Sharia law. I would like to correct, this is originally a biblical law. कानून के बिल्कुल 2 अलग हिस्से हैं, किताबें भी अलग हैं। एक कानून और उस किताब का नाम है कानून ताज़ीरात, और एक अलग किताब है, किताब भी अलग है, उसका नाम है कानून ज़ाब्ता जात, फौजदारी ज़ाब्ता जात। ताज़ीरात की कानून में सिर्फ जुर्म की तारीफ और उसकी सजा लिखी होती है बस, कि अगर कोई ये काम करेगा तो इस काम का ये जुर्म है, इस जुर्म की ये तारीफ है, यानी गुस्ताखी रसूल, इहानत रसूल की ये तारीफ है, जो ये कलिमात कहेगा या ये अमल करेगा वो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब होगा, बस डेफिनीशन तारीफ होती है। और उसके बाद फिर उस तारीफ की सजा होती है। अगर कोई गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो तो उसकी ये सजा मौत है। तो कानून ताज़ीरात में सिर्फ जुर्म की तारीफ और जुर्म की सजा मज़कूर होती है, याद रख लें। इसको इंग्लिश में ये जो किताब है पाकिस्तान में बनी, उसको कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड, PPC कहते हैं उसको, पाकिस्तान पीनल कोड। उसमें पाकिस्तान के जो ताज़ीराती कवानीन है उनका मजमुआ है वो। उसमें फिर कह रहा हूं, मसलन चोरी है तो उसमें सिर्फ चोरी की तारीफ है और चोरी की सजा। कत्ल है, तारीफ है, सजा है। डाका जनी, उसकी तारीफ होगी, उसकी सजा होगी। कज़्फ है, तारीफ, उसकी सजा। शुर्ब है, शराबखोरी, तारीफ, उसकी सजा। बदकारी, उसकी तारीफ, उसकी सजा। इर्तिदाद, गुस्ताखी रसूल, उसकी तारीफ, उसकी सजा। तो पाकिस्तान पीनल कोड में सिर्फ यह दर्ज होता है। यह हिस्सा कानून है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत से मुताल्लिक, बस इस कानून का ताल्लुक नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। अब यहां तक समझ गए? इस कानून में, इस किताब में यह दर्ज नहीं होता कि अगर कोई मुर्तकिब हो तो उसकी रिपोर्ट कौन कराएगा, उसकी रिपोर्ट किसको कराई जाएगी, कोई गवाह साथ ले जाएगा या नहीं, कौन आदमी FIR काटेगा, कौन तफ्तीश करेगा, तफ्तीश के तरीके शराइत क्या होंगे, किस तरह अदालत में समाअत होगी, ये सारे उमूर इस कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में दर्ज नहीं है। यानी कानून ताज़ीरात PPC का हिस्सा नहीं होते। ये एक दूसरा कानून है और उसकी किताब दूसरी, उसको कहते हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो ज़ाब्ता फौजदारी की किताब है। फौजदारी कवानीन जो जराइम हैं उनके लिए ज़ाब्ता जात बयान होते हैं। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो ताल्लुक रखता है इस बात से कि अगर किसी ने वो जुर्म किया, गुस्ताखी रसूल, जो दूसरी किताब में दर्ज था, तो फिर उसका क्या आगे क्या करना है। अगर जुर्म किया और मौलाना अलहाज खान इमदादुल्ला खान थे, उनके सामने हुआ, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो FIR कौन दर्ज कराने जाएगा, जो पहली रिपोर्ट है कौन दर्ज कराएगा, गवाह कितने चाहिए साथ,
کون درج کرے گا؟ سپاہی کرے گا، ASI کرے گا، SHO کرے گا، یہ SP کرے گا؟ یہ گستاخی رسول والی سزا کا جو قانون ہے، اس جرم کا اندراج کون کرے گا؟ تھانے میں ہوگا، مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، عام تھانے دار یا پولیس مین کرے گا جو رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، یا بڑا آدمی کرے گا؟ جب FIR درج ہو جائے گی تو تفتیش کیسی ہوگی؟ انویسٹیگیشن، تفتیش کے ضابطے کیا ہیں، پھر عدالت میں کب چالان پیش ہوگا، پھر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر سماعت کون کرے گا، کس درجے کا میجسٹریٹ کرے گا، گواہیاں کیا کیا، مطلب یہ جو سارا طریقہ کار ہے جس کا تعلق نفس حرمت رسول کے ساتھ نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ نہیں، اس جرم کے اندراج سے لے کر تفتیش، شہادتیں اور بقایا اس کے عدالتی قوانین، عدالتی ضابطوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہلاتا ہے ضابطہ جاتی قانون، کرمنل پروسیجر کوڈ۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، جس بندے کا قول اور کلمہ زیر بحث ہے، جس کو مار دیا گیا، یا مختلف اقلیتیں بھی کئی بار اٹھتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، غیر مسلم اقلیت ہے، عیسائی، ہندو وغیرہ، وہ بھی کئی بار سوال اٹھاتے ہیں، حکومت نے بھی کئی بار سوال اٹھایا ہے۔ یہ ساری بحثیں ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر۔ ہاں، جب آپ دوسری طرف نہیں آنے دیتے تو چڑ بڑھتے 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 پھر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، چلو ایسا ہے تو پھر ایسے صحیح، یہ چڑ میں آگے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اصلاً اختلاف ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس حصہ قانون پر نہیں ہے، اور صرف اس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے بس۔ دوسرے حصے کا کوئی تعلق نہ آپ کے ایمان سے، نہ آپ کے عقیدے سے، نہ اسلام سے، اس کا تعلق پاکستانی قوانین کے ساتھ ہے، تھانے دار کے ساتھ ہے۔